तो हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल मिस्टर ओडिया को मु ओडिया आपण माने ओडिया आमे ओडिया लोक भारी ओडिया तो तो सांग माने आज घमाघट लड़ाई 2 तो आज होची हम मैच रो माने गोटे सेकंड मैच होची सेकंड मैच सेमती पूरा प्रोसेस रे रुसई हबो आउ मोटवे होची रांधु जंदी रुसई आर थर भी आनथिले आउ देखो टिके एथर पूरा जुसुर ହେଲା ତ ଏଠି ଝଗଡ଼ା ନାଇଁ ଗଲାଣି ଟିକେ ଚାଲ କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ ମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବା ଆଉ ତ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏଠି ଫାଇନାଲି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆମ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମର ସବୁ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ହୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ରାନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ତ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏଇଠି ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ କିଛି ଆପଣଠୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି କାରଣ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାତ୍ର କିଲେ କି 2 କିଲୋ ଖାନ୍ତର ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସରି କେତେ ml ହବ ଓ ସରି 250 କି 300 ml ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି तो फाइनली तेलटा पड़ी सारा तेलटा टे देखी दिवा खेल ना आज गोटे मैच हाँ तेलटा तो ये फाइनली चिकेन टा सब कटाकटी करके रखाई एटा हूँ चिकेन टा देखिए चिकेन टा मैरिनेशन कर रखाई तो ये सब आम काटाकटी करके प्रिपेरेसन कर देचे तो वीडियो पूरा फुल रुहतु आ जो मैंने वीडियो को देखुं प्लीज गुटे लाइक गुटे सब्सक्राइब करके पड़े आउ किसी दरकार हम वीडियो को देखिए गरम मसला देखिए काची घानी गोटा मसला तेल शुणी का तेल राग करवा टी हाँ स्पाइसी करो सब लोग काटते बोले सब दी दीजिए हल्का रखी था मरी लास्ट पैकेट तो ओह माय गॉड पूरा कांदा पड़ा वर्षा हम आम खाऊ टाटा लुण खास कर टाटा रू बना बड़े 5 वाला केड़ा गो मुंडू भाई ओ मुंडू भाई 5 वाला केड़ा एडा ओने टाटा सॉरी टोटल प्लस लुण खाइबा द्वारा हाड़ को मजबूत मिले ना टोटल प्लस आमको शक्ति दिए एवं भल भल हाड़ मजबूत रखे तो यहाँ को आपन चाहिए पानी रे गुली पी पारे 3 नंबर गुड़ दे काटी मुड़ी जल्दी की गादिया पूर्व 10टा पुशअप मार देली गाल 1 नंबर जुगनी डाबे तू एना पूरा फाड़ दबो तो आडू घुस भास के पड़ो सब का देखो तो एटा उची लुण पकाउनु ओ नाडू दी अरे ले पूरा टोटल पके दी तो तेई मसलाटा पाटले की करवा जान तो एटी उडा तोड़ा अछि एटी उडा बळा
ଧରବ ରୋଷ୍ଟ ନା ନା ଖାଳବା ନାହିଁ ୟାକୁ ଇଆଡେ ପୁରେଇବା କାନେ ଏଠି ବାହାରେ ଏଠି ରୋଷ୍ଟ ତାର ଗାଡିରେ ଏମିତି ପୁରେଇ ପୁଡୁଥିବ ବାସ ପୁଡୁଥିଲା ରୋଷ୍ଟ କରା ଓ ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଜୁ କାକା ଠିକ ଆର ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲେ ସବୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଏଇଟା ତ ଡବଲ ଲାଇଟ ତ ଯେତିକି ଲାଇଟ ଏଇଟା ତାର ଡବଲ ଲାଇଟ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି କିଛି ଚିକେନଟା ହେଲାଣି ନା ନାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଓ ମାଇ ଗଡ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଇର ଓଡିଆ ପୁଅ ଓଡିଆ ପୁଅର ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ଲିଜ ଓଡିଆ ପୁଅକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଲଗେଇଲା ଯେ ତାର ହବ ନା କମେଡି ଟା ହେଇଛି ଏଠି ଫାଇନାଲି ପୁରା କହିବା ତାହେଲେ ତାର ଲାଭ କି ଏଟା ରସି ଭାଇକି ଆଇଛନ୍ତି ଆମ ପୋଲିସ ଆସିଲେ କେତେ ଆଞ୍ଚର ଉଠେଇବନି ନା ନା ଶିବ ଆରଥର ନେଇଥିଲେ ସିନେମାଟିକ గా ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଗାଡେଇଲ ନା ଗାଡେଇବ ଇଏ ରାଗି କରି ପଳେଇଲା ବୁଝିଲ ନା ପକେଇଦେଲି ନା ରାଗି କରି ପଳେଇଲା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ରସୁଣ ତ ରସୁଣଟା ଆମର ଟିକେ ଭାଜା ଭୁଜି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଅଦାଟା ପକେଇଦବା ତାପରେ ବିଲାତି ମିଲାତି ଯାହା ଥିବ ପକେଇଦବା ନା ନା ଭାଜା ଭୁଜି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପକେଇବା ଆମର ଅଦା ମାନେ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ବେକୁ ନାମଟା ମନେ ପଡିଲା ଆଜିର ମେ তো ସାଙ୍ଗମାନେ 30% ମସଲା ଆମର କଷାକଷି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ପିଉଛନ୍ତି ପାଣି ତାପରେ ଆମ ମନ ନେବେ କିଣି ତ ଫାଇନାଲି ବାବା ଭାଇ ଟିକେ ହାତ ଦେଲେ କାରଣ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଅଦା ହେଲେ ବାବା ଭାଇ ହଉଛି ରସୁଣ ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ମିକ୍ସଟା ନହେଲେ ହାତଟା ଟିକେ ସଫଳି ସେଇଟା ତ 30% ମସଲା ହେଇଗଲା ମସଲା ହେଲା ପରେ ବାବା ଭାଇ ଟିକେ ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମସଲାଟା ଆମର ରସୁଣଟା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲାଟା ହେଇଗଲା ଏଇନା ଆମେ ଦବା ଆମର କିଶଟା ଅଦାର ରସଟା ଦେଲେ କଣ ଏଟା ହଉଛି ରସ ୟାକୁ ଦେବେ ପକା ଜଲ୍ଦି ପକା ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ରାଗି ହେଲେଣି ମତେ ରାଗିଲେ ହବ ନା ଗରମ ଦେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ହେଡେ ଦେ ତୁ ଏଇନା ପକାଉନି ଟିକେ ଭାଜି ଦିଅ ମତେ କହିଲେ ଚୁବେ ଆଜିକା ଥମ୍ବନେଲ ମିଳିଗଲା ମୋଟୁ ଭାଇ ମତେ କହିଲେ ଚୁବେ ଆଳୁଟା ଧୁଇବ ଏଠି ସବୁଠୁ ଟିକେ କଥା ହଉଛି ଭାଇ ମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଶିବ ଭାଇ ଯିଏ ଜାଳ ଟିକେ କମି ଦେବ সামনে আলু দেয় না ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇନା ଆଳୁଟା ଧୁଇତେ ଯାଉଛି ବାବା ଏଇଠି ପାଣିଟା ଆଇବଛି ସେ ପାଣିଟା ଆସିବନି ଆଉ ଟିକେ ଧଣା ପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଜି କହିବୁନି ଯେ
कुछ खाने के लिए पागल हो रही हैं 50 से 60 लाख रुपए महीना देना चाहते हैं और क्या क्या देना चाहते हैं कौन कौन खाते चाहते हैं ऊपर बैठे हैं करीना कोई का पानी पर अरे तू ये धोरी आया पुरोळे आड़े रोड पकड़ी গুটা 2 পিস পড়লে কি হলো हेलो कदा आयो केड़ा कैसा फोनटा उठे दो माने काटी दीजो की वीडियो करथलो की माने साउंडटा भी तो যে উঠা চলি পোকা गाड़ी दो तो বেশি সময় রক নি আসলে পড়ি নো তলে উঠা সেন্তি উঠা পোকা উঠা ডাইরেক্ট রাই করে পোকা चला हां সেন্তি রাই করে উঠা রাই করে পোকা যেতে উঠে বলো সেন্তি কর नहीं अपन खाली पॉप এটি কিলা পানি দেখুছি चला 40 पोसा बनो 40 এটা সকালে মরে যাব না এটা মরে যাব পোকা ডাইরেক্ট ठीक है सामने फाइनाली हम चिकन टी 90% हे गलानी आ 10% बाकी अछि आ इना देखिबा के प्रिपरेशन दा ओदा हे गलानी तो हे साला परे हम बाबाई जे किछि करना जे बाबाई के देखियो आउटर केतना हम नो आरथरो करि थान तो मोटन करि थान हम मोटर करे चंदा एई कंट्रोवर्सी चक्कर हे गलानी मोटर करे मोटन करथे न इम्पोर्टिंग स्थान में लागी बुक मुड पिंदी आसी गली आ हम चिकन भी रेडी गला एना में खेलते जीवा तो एटी ब्लॉग टा को हल्का एंड करूची तापर खेल सरला पर आपन मान को निके आउटर देखिबे मिर्ची भी है ओके देता हूँ जो खाएगा बिटो को बहुत बहुत धन्यवाद देवी जे आपण मान सहित मिसबार आलोचना करिवार एवं खेल देखिबार जो एटी व्यवस्था कले मु प्रकृत में जानी नथि बिटू भाई मते फॉलो करतले बोधे कहले भाई केतबेले पहुँचे मु कहली लास्ट मीटिंग रे अछि बुढ़ी खबर रे पहुँची ना ये गोटे कार्यक्रम पिला माने करथुं जीवा तापर सेपटू सीधा बाईपास रू ओभरब्रिज देकी पळे आसले सांगे सांगे पहुँची गले तो मोर विशेष किसी कहबार नहीं आपण मैंने समस्ते युवक खेलुंट ठीक अच्छी से किसी असुविधा ना जेहेतु मो विधानसभा निर्वाचन प्रार्थी होती आपण मानकर भी साहाय्य सहयोग मु आशा करी आपण मैंने सान भाई माने निहाती सहयोग करेंगे आपण मानक पुणी थे धन्यवाद दे आम किसी समय आपण मैंने कौन भाया खेलुंट देखा धन्यवाद।